बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन जो है उनकी आमद के साथ उनकी मकबूलियत रफ्ता रफ्ता बढ़ते बढ़ते आज इस पोजीशन पे आ गई है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सेल होने वाले फ़ोन हैं उनकी टॉप रेटिंग देखी जाए अगर टॉप 5 की, तो उसमें कम अज़ कम 4 फ़ोन जो है वो चाइनीज़ ब्रांड के होंगे। तो इन्हीं चाइनीज़ फ़ोन में से एक ब्रांड जिसने अपनी जगह बहुत तेज़ी से बनाई है वो है आईटेल। आईटेल मोबाइल दुनिया में कई ममालिक के अंदर सेल के मामले में दूसरे बड़ी बड़ी ब्रांड से बहुत आगे है और उसने कई जगह फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल कर रखी है। पाकिस्तान में आईटेल को बड़े पैमाने पर मुतारुफ़ कराने का सेहरा मोबाइल सनत की एक मारूफ शख्सियत ज़ीशान यूसुफ के सर जाता है, जिन्होंने आईटेल को पाकिस्तान में भरपूर तरीके से मुतारुफ़ करवाया और 2019 के आखिर में पाकिस्तान में आईटेल की आमद हुई और चंद महीने के अंदर ही अंदर, यानी सिर्फ चंद महीने के अंदर दुनिया भर की सिचुएशन तब्दील हो गई और कोरोना वायरस ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से दुनिया भर की जो दीगर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ साथ मोबाइल सनत को भी शदीद धचका लगा और उसकी खपत जो है वो इंतहाई कम होकर रह गई। इसके बावजूद यानी फरवरी में पाकिस्तान के अंदर 2020 फरवरी से जो है वो ये वबा पाकिस्तान में आई और मार्च से लॉकडाउन हो गया दुनिया भर में। दिसंबर 19 से आई, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आईटेल जब पाकिस्तान में नमूदार हुआ उसके चंद महीने के अंदर ही अंदर दुनिया भर में जिस तरह लॉकडाउन बढ़ा और दीगर मामलात मुतासिर हुआ, पाकिस्तान भी उनमें शामिल था। इसके बावजूद ज़ीशान यूसुफ जो आईटेल के सीईओ हैं, उनकी टीम ने और उन्होंने मिल के पाकिस्तान में तेज़ी से उसका मुकाम अपना बनाने की जद्दोजहद जारी रखी और बहुत सारे मंसूबे इस लॉकडाउन और दीगर मामलात के बाइस मुलतवी करने पड़े और कई जगह जो है वो जो मामला तय हुए थे उसको भी पोस्टपोन करना पड़ा। उस ज़माने में जैसे ही आईटेल ने पाकिस्तान में अपना नेटवर्क बड़े पैमाने पे शुरू किया था, तो ये सीईओ ज़ीशान यूसुफ की जानिब से ये कहा गया था कि इंशाअल्लाह इसकी बड़े पैमाने पे हम जो है लॉन्चिंग सेरेमनी का इनेकाद करेंगे और वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में होगा। इसके अलावा दुनिया सबसे पहले हम अपने जो गैर मुल्की दौरा कराएंगे तो उसमें सऊदी अरब यानी उम्रे के मामलात सबसे पहले शामिल हाल रहेंगे। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है और ये मौका हासिल ना हो सका और 2020 के मार्च से ही लॉकडाउन लग गया और सारी सिस्टम बैठ गए। मगर आईटेल अपनी जद्दोजहद उन्होंने जारी रखी। सबसे पहले पाकिस्तान में आईटेल की डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ ज़ीशान यूसुफ ने एयरलिंक जो मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारा है, दुनिया के बड़े ब्रांड रखते हैं, मुजफ्फर पराचा उसकी क़यादत करते हैं, उनके सुपुर्द की और उन्होंने इसमें अपना अहम किरदार अदा किया। इसके बाद 2020 में दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर जो मल्टीनेशनल इदारा है पाकिस्तान का और बहुत बड़ा नेटवर्क अपना रखता है और कामरान निशात इसके सीईओ है, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, उनके सुपुर्द किया गया एम एंड पी के सुपुर्द जब किया गया तो उन्होंने भी अपना नेटवर्क इसमें बढ़ाया और बढ़ाने के साथ साथ जो है इसको पाकिस्तान में मज़ीद इसकी मकबूलियत जो है उसमें इजाफ़ा करने की अपनी जद्दोजहद शुरू कर दी। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर 2020 में जो है वो एडवांस टेलीकॉम को मुकर्रर किया गया। जो नोकिया के हवाले से जब गुफ्तगू कोई भी करता है तो एडवांस का नाम ऑटोमेटिक जहन में आता है।
ان کے CEO رضوان مجید ہیں، ان کی ٹیم بہت اچھی ہے، اور پاکستان میں رضوان مجید اور ان کی فیملی کا، آصف مجید اور مجید بھائی ان کے والد کا نام بڑے احترام سے اور بڑے یعنی جو موبائل صنعت ہے اس میں ایک اعلیٰ مقام رکھا ہوا ہے، اور ان کے اپنے ذاتی دوستی سب ڈیلر سے، کمپنیوں سے ایک جیسی ہے، اور ڈیلر ہو یا کمپنی کا مالک ہو، رضوان مجید اور ان کے بھائی آصف اور مجید بھائی، ان کے مراسم ایک جیسے رہتے ہیں، مطلب چھوٹے بڑے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، سب کو برابر کے حیثیت سے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مزید اس میں اضافہ آئیٹیل کی سیل میں ہوا۔ آئیٹیل کی سیل مسلسل بڑھتی گئی، پاکستان کے کئی جو اسمبلنگ پلانٹ ہیں اس میں آئیٹیل کو جو ہے اس کی اسمبلنگ یہاں بھی کی جا رہی تھی، اور پاکستان میں امپورٹ بھی آئیٹیل کیا جا رہا تھا۔ 2021 میں اب آن کے چوتھا ڈسٹریبیوٹر، معروف ڈسٹریبیوٹر ادارے جو تیزی سے اپنا مقام بنا رہے ہیں، سیکوٹیل، جس کے CEO عثمان سلطان ہیں اور ان کے بھائی وہاب سلطان ہیں، ان سے لنک جو ادارہ ہے اس کو بھی ڈسٹریبیوشن آئیٹیل کی حاصل ہو گئی، اور انہوں نے بھی اپنا اسٹاک جو ہے مارکیٹ میں گزشتہ روز دے دیا ہے۔ تو یہ 4 ڈسٹریبیوٹر انہوں نے مقرر کیے ہیں پاکستان کے کئی اسمبلنگ پلانٹ میں، ان کا اسٹاک یہاں اسمبلڈ ہوتا ہے، امپورٹ بھی بہت اچھی ہے۔ اب سیل کے معاملے میں جو ہے دنیا کے کئی ممالک سے، جہاں یہ کئی سال سے کام کر رہا ہے آئیٹیل، پاکستان نے جو پاکستان کے CEO ہیں آئیٹیل کے، ذیشان یوسف اور ان کی ٹیم، اور ڈسٹریبیوٹر تینوں جو ہیں، ان کی محنت اور لگن سے اس کی سیل دنیا کے کئی ممالک سے بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ٹاپ 5 میں امید یہ کی جا رہی ہے پاکستان کا نام اب شامل کیا جائے گا اس میں، سیل سے خوش ہو کر، جبکہ ساؤتھ افریقہ، زمبابوے، دنیا کے کئی ممالک میں آئیٹیل پہلے ہی مقبول ہے، جو جیسے کہ میں تھوڑی دیر قبل آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بتا چکا ہوں۔ انہوں نے اس میں تیزی لانے کے لیے پاکستان میں جو سیل بہت عروج پر گئی ہے، اس کی بنیاد پر وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان سے سلیکٹڈ لوگوں کو، CEO ذیشان یوسف جو ہے، چائنا میں جو ان کی ہیڈ کوارٹر ہے اور ان کی فیکٹری ہے، اس کا دورہ ذیشان یوسف کی سوچ کے حساب سے اپنے ٹاپ ڈیلرز کو جو ہے وہ وہاں پر دورہ کرانے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آپ کو، اور خبر اطلاع دے رہا ہوں کہ جناب آئیٹیل کے CEO ذیشان یوسف کی محنت اور لگن کے باعث چائنا کی جو آئیٹیل ہے، یعنی ان کی ہائی کمانڈ دنیا کی، انہوں نے ان کو اسپیشلی ذیشان یوسف کی درخواست پر کہ جو وہ اپنے ڈیلرز کو وہاں کا دورہ کرانا چاہتے ہیں، اس کی پرمیشن ان کی منظور ہو چکی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے ڈیلرز کو ان کو اطلاع دی ہے کہ وہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جلد ہی پاکستان سے ٹاپ ڈیلرز جو ہے آئیٹیل کے جو MDs ہیں چاروں ڈسٹریبیوٹرز میں سے، یا جو بھی کام کر رہے ہیں مسلسل ساتھ، ان کو ذیشان یوسف جو ہے ایک ٹاپ دورہ کرا رہا ہے چائنا کا، اور ان کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرایا جائے گا، فیکٹری کا دورہ کرایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ تفریحی دورہ بھی کرایا جائے گا۔ اس کی تیاری ذیشان یوسف اور ان کی ٹیم نے بھرپور طریقے سے شروع کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جون کے کس ہفتے میں جو ہے یہ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ چائنا کا ویزا تھوڑا سا لیٹ لگتا ہے، اس کی وجہ سے پاسپورٹ کب طلب کرتے ہیں، جون کے آخری ہفتے میں جاتے ہیں یا جولائی کے پہلے ہفتے میں جاتے ہیں، لیکن پاسپورٹ پہلے لینے پڑیں گے۔ اس کی تیاریاں اب شروع کر دی گئی ہیں، یہ آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، آپ تیاری مکمل کر لیں۔ آپ کو چائنا کا لگژری دورہ جو ہے وہ آئیٹیل کرانے جا رہا ہے اپنے MDs کو۔ تو ذیشان یوسف محنت اور لگن کے ساتھ بہت محنت کرتے ہیں، اور بہت قلیل مدت میں پاکستان میں انہوں نے اپنے جو نام ہے وہ تو آئیٹیل کا، اس کو بہت اوپر کی طرف لے گئے۔
जो कि दूसरी चाइनीज़ ब्रांड कई कई साल में उस मकाम तक नहीं पहुंच सकी और उसके बाद अपनी जगह बनाई है। लेकिन आईटेल ने इस बुरे हालात में जो दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान में भी थे, उसके बुरे हालात में भी पाकिस्तान में आईटेल का मकाम और नाम बहुत ऊपर ले गए हैं। और वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ज़ीशान यूसुफ और उनकी टीम को मुबारकबाद देता है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को मुबारकबाद देता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ आईटेल यानी अपने इदारे को नाम भी बनाया है, हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू में बड़ी खतीर रकम अदा की है, इसके अलावा रोज़गार भी बड़ी तादाद में फराहम की है। तो अब देखना यह है कि कौन खुशकिस्मत चाइना के दौरे में ज़ीशान यूसुफ के हमरा होते हैं, ये आपको फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको आगाह करूँगा। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको दे दी है कि पाकिस्तान में जो आईटेल के सीईओ ज़ीशान यूसुफ अपने एमडीज़ को लेकर चीन के दौरे पर, लग्जरी दौरे पर जा रहे हैं। तो दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर ये मैं अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कमेंट्स कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ दुनिया भर में लम्हों में पहुँच सके। पाकिस्तान में जब बात हो रही है गैर मुल्की दौरों की, तो कोटेक जो मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारा है जिसके सीईओ याह्या सुल्तान हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने जो शॉमी का जो दौरा था यानी उनकी तरफ से अनाउंस करदा 9C का, तो उसके तहत बाकू के दौरे के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। पासपोर्ट भी तलब करने के लिए डेट का अनाउंस करने जा रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि पासपोर्ट ले लिए जाएंगे और जून के आखिर में ये दौरा बाकू जो है वो आपका मुंतज़िर है। ये बड़ा लग्जरी दौरा है और कोटेक का पहला दौरा है, जिसकी वजह से इसकी तैयारी बड़ी भरपूर तरीके से कर रहे हैं याह्या सुल्तान जो इनके सीईओ और उनकी टीम, ताकि उनके डीलर्स को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो। इस दौरे में उनको तफरीह मकामात की सैर, आला दर्जे के होटल में क़याम और बेहतरीन खानों से उनकी तवाज़ु की जाएगी। और इस दौरे में बहुत सारी नए अनाउंस भी किए जाएंगे। इनकी नई जो भी प्रोग्राम हैं डीलर्स से वो डिस्कस करके उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि जून के आखिर में दौरा बाकू जो है वो मतवक्को है और उसके लिए तैयारी आप शुरू कर दीजिए, ताकि जो जिसने अपनी डील ली है शॉमी के मोबाइल की, वो रेडमी 9 की, वो जो है उससे फ़ायदा उठा सके और दौरे बाकू में उनके हमरा जा सकें। दूसरी खबर, शॉमी जो है पाकिस्तान में तेज़ी से मकबूल होने वाली जो ब्रांड है चाइनीज़, जो दुनिया की टॉप 3 में आजकल उसकी बाज़गश्त मुसलसल जारी है। तो उसने पाकिस्तान में जो अपने दौरा था, जो तुर्की जिसके वीज़े लग चुके हैं पूरी टीम के अल्हम्दुलिल्लाह, वीज़े तो रमज़ान से चंद दिन कबल दौरा कराया जाना था, लेकिन रमज़ान के बाइस वो मुलतवी हो गया, क्योंकि 22 तारीख इस नाचीज़ ने आपको डेट दी थी कि 22 तारीख को ये दौरा कराया जाएगा, लेकिन तुर्की में लॉकडाउन लग गया है 20 तारीख तक, यानी कल जो आने वाली है उस तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। परसों से यानी 21 तारीख से तुर्की खुलेगा। इसकी अनाउंसमेंट भी कल की जाएगी कि मज़ीद एक्सटेंशन करते हैं या खोलते हैं। तो वीज़े लगे हुए हैं, जैसे ही ये खुलता है तो जून के पहले या दूसरे हफ्ते में आपको तुर्की का दौरा कराने के लिए शॉमी जो है, उनके जो पाकिस्तान के सरबराह हैं वो अवैस खान, वो तैयार हैं और उनकी टीम तैयार है। आपको बेहतरीन दौरा कराएंगे। पहले 2 शहरों की अनाउंस की थी शॉमी ने, अब वो उनकी इत्तला के मुताबिक ये 3 शहरों का दौरा कराया जाएगा, जिससे मज़ीद डीलर्स को जो है वो एक शहर का इजाफे के साथ साथ तफरीह में भी उनको इजाफा होगा। और ये 4 दिन की जगह 5 दिन, 5 दिन की जगह 6 दिन का दौरा हो चुका है और ये बहुत लग्जरी दौरा है और बड़ी मेहनत की है अवैस खान और उनकी टीम ने, शॉमी ने। और जो इनके जो टूर ऑपरेटर है उसको भी उनकी हिदायत है, वो मुसलसल राब्ते में हैं और वीज़े लगे हुए हैं। इंशाल्लाह
بس جیسے ہی وہ کھلتا ہے ٹکٹ آپ کی کنفرم کرنی ہے اور یہاں سے روانہ ہو جانا ہے. تو اس کی بھی تیاری شروع کر دیجئے. جون کے مہینے میں آپ کو یہ دورہ کرایا جائے گا. آخر میں ایک سیمسنگ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ بہت تیزی سے انہوں نے اپنے پروڈکٹس کے دام کم کیے ہیں اور حیرت انگیز طور پہ ابھی 1100 روپے سے لے کے 4000 روپے تک کی انہوں نے اپنے ماڈل میں مختلف رعایت دے دی ہے. تو اس کی بنا پر یہ مال ان کا شارٹ ہوگا اور بڑی کوالٹی ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کی معروف برانڈ ہے, پاکستان میں بھی مقبول, یکساں مقبول ہے. سیمسنگ کوریا کی جو ہے, جو ٹاپ سیل کرتے ہیں دنیا میں, ریٹنگ کے حساب سے نمبر 1 پوزیشن ہے اس کی. اور دام کم کرنے کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ ڈیلرز کے ساتھ ساتھ یعنی موبائل صارفین جو سیمسنگ کے چاہنے والے ہیں ان کو ہی پہنچے گا. ان کے ڈسٹریبیوٹر جو ہے ان کی سیل میں اضافہ ہوگا, ساتھ ساتھ ہمارے جو ایم ڈیز ہیں سیمسنگ کے ان کے بھی منافع میں اضافہ بڑی تعداد میں امید ہے ہو جائے گا. ساتھ ساتھ موبائل صارفین جو ہیں انہیں بھی اس سے بڑا بینیفٹ ہوگا. حیرت انگیز طور پہ مسلسل کم کر کے انہوں نے اس بار بھی جو ہے بڑی قیمت کم کی ہے. چھوٹے موبائل میں 1100 سے لے کے جو میڈ رینج سے تھوڑے اوپر موبائل ہیں اس میں 4000 روپے تک کی رعایت کر دی ہے. لوور پورشن جو ایم ڈیز کے لیے ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے. بہرحال ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ اس برے حالات میں جب عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, موبائل صارفین کو ریلیف ملنا چاہیے, جیسے کہ ہم کئی اپیل کر چکے ہیں کئی بار, تو سیمسنگ نے یہ ریلیف اپنے موبائل صارفین کو فراہم کر دیا ہے. اور امید یہ کی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ کہ جو ایم ڈیز کے معاملات ہیں, سیمسنگ انتظامیہ کے معاملات ہیں, وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے حل کر لیں. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.